Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, Tachehau, Vanakam. Saya Taira Hanim, Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan yang juga merupakan pengarah kepada Suara Anak Muda, iaitu sebuah convention yang kita akan adakan pada 15 hari bulan 7 ini di PJ Live Arts. Bersama saya saudara Haziq Azfar yang merupakan Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan. Okey, pada hari ini adalah merupakan sebuah PC yang kita adakan untuk mempromosikan dan juga bercakap tentang kita punya program Suara Anak Muda yang akan diadakan tak lama lagi. Okey, jadi apakah Suara Anak Muda dan kenapa kita buat inisiatif seperti ini? Jadi kita rasa terpanggil yang pertamanya sebagai Angkatan Muda Keadilan, orang muda di dalam parti, kita dengar kritikan-kritikan daripada rakyat terbawah, masyarakat sivil dan sebagainya untuk memainkan peranan yang lebih proaktif. Di sini saya ingin menegaskan bahawasanya sama ada kita di pihak kerajaan ataupun pembangkang, pemuda tidak harus berasa takut ataupun tidak boleh menikus ataupun semata-mata menjadi tukang angguk sahaja. Jadi sebab itulah kita proaktif dalam mendengar suara-suara anak muda. Tapi dalam masa yang sama, sebab kita kerajaan, kita kena ada satu inisiatif yang inovatif, iaitu dalam berbentuk konstruktif ataupun membina dan memberi nilai tambah kepada kerajaan madani pada hari ini. Oleh sebab itu, apa yang kita namakan Suara Anak Muda iaitu manifestasi reformasi dalam kerajaan madani. Okey, jadi inisiatif kita ni bukannya we just pluck it out of thin air. Kita memang apa orang panggil memang berfokus dan kita ada framework ataupun kerangka kerja yang tersendiri. Okey, jadi apa yang kita ingin bawa kepada kerajaan madani hari ini setelah kita mendengar suara-suara anak muda? 3 objektif ataupun resolusi umum yang kita akan berikan adalah yang pertamanya mengukuhkan kebaikan awam ataupun strengthening public goods. Apakah yang dimaksudkan dengan kebaikan awam? Iaitu termasuklah kesihatan awam dan juga pengangkutan awam. Dan yang kedua adalah self-sustaining nation ataupun negara kendiri. Bermaksud kita ingin dan juga menyambut usaha daripada PMX ataupun Perdana Menteri, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Ekonomi Saudara Rafizi Ramli dengan mengeluarkan kita punya makanan sendiri seperti inisiatif-inisiatif Intan, dan juga kita ingin memperbesarkan dan juga apa orang panggil memberikan sedikit idea-idea dalam self-sustaining nation ataupun negara kendiri ini. Dan yang ketiga, framework kita adalah gaji bermaruah untuk anak muda. Jadi dalam framework yang 3 inilah 7 kumpulan anak muda yang kita telah temui mereka, kita dengar suara mereka, kita dengar pandangan mereka, dan mereka sendiri yang menghasilkan resolusi mereka ataupun tuntutan-tuntutan mereka kepada kerajaan madani. Saya kira ini adalah merupakan sesuatu yang penting, sebabnya selalunya ruang dasar awam ini menjadi echo chamber ataupun shock sendiri. Jadi saya rasa inilah keterlibatan Angkatan Muda untuk menjadi juru bicara masyarakat akar umbi dengan mendengar dan memberikan platform kepada pemuda-pemuda ini. Okey, jadi kita ada 7 kumpulan yang kita akan berikan mereka platform dalam konvensyen Suara Anak Muda tu. Mereka yang akan bercakap dan mereka yang akan memberikan resolusi-resolusi mereka. Jadi 7 kumpulan anak muda terdiri daripada orang asli yang pertama, yang kedua petani muda, yang ketiga pekerja ekonomi gig. Cepat sangat ke? Sorry. Okey, pekerja ekonomi gig. Yang pertama orang asli, yang kedua petani muda, yang ketiga pekerja ekonomi gig, yang keempat doktor kontrak dan juga kesihatan awam, yang kelima atlet dan sukan, yang keenam urbanis, dan yang ketujuh adalah mahasiswa dan juga termasuklah undi 18.
dalam undi 18 dan juga mahasiswa, kita juga ada masukkan resolusi daripada OKU ataupun orang kurang upaya juga. Jadi apakah relevan-relevannya kumpulan ini? Seperti yang kita kata tadi, termasuk dalam 3 resolusi yang itu, dan juga termasuklah seperti contoh kita, saya rasa kita Datuk Seri Anwar Ibrahim sering bercakap tentang korupsi. Jadi Angkatan Muda Keadilan menyambut saranan dan juga inisiatif ataupun gagasan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya rasa amatlah penting untuk kita sendiri tahu apakah kesan korupsi ataupun kronisma itu yang membarah yang ada dalam struktur politik Malaysia dan administration Malaysia hari ini, bagaimana ianya memberi kesan kepada rakyat di bawah. Sebagai contoh, fasiliti kesihatan awam yang di luar Lembah Kelang, bukan kita cakap pasal Sabah dan Sarawak pun, tapi kita cakap seperti negeri-negeri seperti Kedah ataupun Perak pun sudah berbeza fasiliti yang ada kepada kesihatan awam, dan juga kuartus ada yang menunjukkan kepada saya macam mana keadaan kuartus doktor sendiri macam mana. So saya rasa itu penting untuk kita sebenarnya sambut dan lihat sendiri keadaan akar umbi dan kesan kepada korupsi dan rasuah yang membarah dalam Malaysia yang ditadbir sebelum ini, dan inilah yang kita katakan manifestasi reformasi dalam kerajaan madani. Jadi juga resolusi ini selain daripada 3 yang umum dan 7 daripada golongan-golongan ini, kita akan berikan dan kita juga akan melakukan lebih banyak sesi libat urus antara kumpulan-kumpulan ini dengan kementerian-kementerian yang berkaitan. Kita ingin berikan sumbang saran kepada kerajaan perpaduan dalam merangka naratif ekonomi madani bagi memastikan kepentingan dan kesejahteraan golongan belia, terutamanya golongan belia marginal. Ini sangat penting dirakumkan dalam pembuatan polisi keseluruhannya. Dan juga saya ingin menjemput ke semua badan-badan NGO dan NGI untuk turut serta dalam kita punya inisiatif, dan juga jemputan kepada pimpinan parti dan kerajaan madani pada hari ini untuk sama-sama kita mendengar suara anak muda. Jadi saya jemput semua untuk hadir pada konvensyen suara anak muda yang akan diadakan pada Sabtu 15 Julai ini bertempat di PJ Live Arts bermula jam 10.30 pagi. Dan juga kita harap media boleh bantu kita untuk menyemarakkan lagi semangat suara anak muda, terutamanya supaya mereka ini dan kita juga beralih daripada sentiasa bermain dengan sentimen-sentimen 3R kepada political discourse yang lebih bermakna, insya-Allah. Saya rasa itu saja. Sebarang soalan kalau ada. Okey. Okey, jadi ini kita punya logo suara anak muda. Angkat dulu itu. Angkat sekali. Boleh kan? Okey. Okey. Nampak ke? Okay. Bawah. Alright, I guess. Okay. Ataupun dekat bawah boleh tak? Di bawah ni. Ni. Tak, you pilih 2. Oh, okay. Kalau ada sebarang soalan, okay. So Yes. There was some efforts from, say, for example, like Pak Mirza to educate Yes. the voting process Mhm. in for politics. Will this eventually also do the same for the youth? Seeing how that our elections are very different, that there was a G50 now there's a election, and we also do something for those who just turned 18 and teaching them
Yes. Okay. So first of all, we appreciate the sort of efforts that has been done by Fahmi Reza. I think it's very important for a non-partisan like him to sort of like propagate the message and the understanding of political education. But I also believe that something much more solidified that can be done when it comes to political party and including the administration itself, to have the sort of like syllabus of pengajian sivil sebagai contoh, so that we understand actually the representative, the scope, the roles of the representative and everything. And this is also something that we would like to extend post this program. And but this program, in a way, we are actually trying to sort of like create meaningful political discourse for this Undi 18, because we are actually worried the disparity of education between those who are at the top of the society and at the bottom of the society. Their understanding of politics is skewed, and we are trying to capture that. And especially in the previous general election, when it comes to Undi 18 and youth votes, they are very volatile, and their votes are sadly easily being bought. But we are not actually blaming them, it's just the product of the system, and this is just the first step that we are hoping to actually address the problem. Ya. Yes, betul. 7 tu kita jumpa grup, macam sebagai contoh orang asli, saya jumpa beberapa grup, ada daripada pelbagai negeri, ada daripada negeri Johor, ada daripada negeri Pahang, kaum pun yang berbeza juga, ada Semai, lagi saya pun tak ingat, ada di Selangor. Jadi diorang punya masalah sebenarnya berbeza-beza. Jadi tapi kita cuba rangkumkan seperti satu masalah yang universal untuk orang asli, sebagai contohnya tanah adat. Jadi kita bila kita engage tu, kita engage dengan kumpulan, tapi diorang yang tulis diorang punya resolusi sendiri. Of course kita ada template lah, pernyataan masalah, solusi dan sebagainya, so that we want it to be constructive kan. Dan diorang sendiri hantar dan pilih diorang punya wakil. Betul. Contoh juga macam grup urbanis ataupun untuk pengangkutan awam ni, diorang pun ada banyak-banyak juga grup. Then I think it's very important for us to talk about it, especially the government nowadays are talking about rationalization of subsidy. So we just want to provide and we want to create a discourse that actually talk about strengthening the public goods, that includes the public transportation as well. Because satu, sebab kita anak muda, gaji kita tak banyak, betul tak? But then we spend like half of our salary to actually pay for the car. So those are the things that we want to highlight actually. Yeah. So berapa target kehadiran? Target kehadiran kita cuba mobilize ramai mungkin 3 to 400 lah. Sebab PJ Life Arts is about 3 to 400 as well. Yeah. Ini untuk anak muda datang ke, atau ada orang lain kalau public yang bukan anak muda? Oh, boleh. Yes, terbuka. Sebab macam resolusi ni, of course kita anak muda tu sebab daripada AMK, but benda ni sebenarnya dia mencapah tidak kira usia, insyaAllah. Orang asli, urbanis dan sebagainya. Gaji bermaruah pun, it's not just about youth, but just the consequent of the future generation saja, insyaAllah. We are actually this particular written resolution will bring it down in the PRN and say this is what we're fighting for, and then would like to hear something more micro within the state. But we do engage with AMK from the states, but ini kira macam grand coalition program already. Yes. Saya juga lupa. Saya juga ingin extend any invitation, jemputan. If there's any youth leaders daripada Perikatan Nasional ataupun muda yang ingin engage ataupun berdebat dengan kita orang when it comes to policy matters, the choice of policy, we are willing to do that as well, especially going into the BRN.
Alright, terima kasih. Thank you so much. Thank you.